चाहे हमारी सियासत ख़राब हुई लेकिन हम रियासत बनाने में ज़रूर कामयाब हुए हैं। सियासी तौर पर ज़रूर एक दूसरे से मुखालफत है और वो मुखालफत रहेगी भी। राना सनाउल्लाह की बात है, वो उनका एक अपना स्टाइल है सियासत करने का, वो स्टाइल जो है वो आवाम पसंद नहीं करती। 2018 के इलेक्शन में हम सारा फैसलाबाद शहर हार गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फैसलाबाद को कोई मेगा प्रोजेक्ट जो था वो नहीं दिया। जो सवाल आपने मुझे किया है, मैं सवाल ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से ज़रूर करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपीए मियां ताहिर जमील। मियां ताहिर जमील पीपी 112 से 2018 में इलेक्शन जीते थे। आज हम उनसे कुछ सवालात करेंगे, उनसे बात करेंगे। जो आने वाला इलेक्शन है, इसमें आपकी तैयारी कैसी है? क्या आपको आवाम वोट देगी? देखिए, ये तो अवाम को पता है या अल्लाह ताला को पता है। गैब का इल्म तो अल्लाह ताला को है। लेकिन हमने पिछले 5 साल के अंदर अवाम से राब्ता नहीं तोड़ा। बड़ी बदकिस्मती है अवाम की कि जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, इसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फैसलाबाद को कोई मेगा प्रोजेक्ट जो था वो नहीं दिया। आप कोई हॉस्पिटल देख लें, उसकी एक्सटेंशन नहीं हो सकी। आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल देख लें, उसकी एक्सटेंशन होना थी और पैसे अप्रूव पड़े थे, लेकिन वो भी हम जो है वो नहीं बनवा सके। इसी तरह कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं ला सके, कोई नया कॉलेज नहीं ला सके, कोई नया स्कूल नहीं ला सके। तो ये पिछले 5 साल की कारकर्दगी जो अवाम की नज़र में है वो तो बड़ी मायूस कौन है। लेकिन हमारी हुकूमत जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की मरकज़ में भी हुकूमत बनी थी और पंजाब में भी बनी थी। फैसलाबाद के अंदर हमने आपको जीसी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस बना के दिया। फैसलाबाद के अंदर हमने आपको चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना के दिया। फैसलाबाद के अंदर आपको हमने एक्सप्रेस वे बना के दिया। 6 आपको अंडर पासेस बना कर दिए। झाल वाला पुल आप देख लें, वो बना के आपको दिया। इसी तरह अब हमें मौका मिला तो हमने आपको बाईपास बना के दिया। उसके अलावा जो लिंक रोड थे, जो टूट फूट का शिकार हो चुके थे, उन रोडों की तरफ खुसूसी तौर पर तवज्जो दे के जो हमें 2 महीने का मौका मिला, हमने उनका PC1 बना के वहाँ पर काम शुरू करवाया। तो मुस्लिम लीग नून अपने काम करने की वजह से अवाम में पजीराई हासिल करती है। मुझे उम्मीद है पाकिस्तानी अवाम पर कि वो नवाज़ शरीफ पर एतमाद करते हुए हमें जो अब इलेक्शन होने जा रहा है उसमें हमें ज़रूर वोट देगी। आपके बारे में ये मशहूर है कि आप सदाबहार एमपी हैं, कभी इलेक्शन नहीं आ रहे, लेकिन जो PDM के 16 माह हैं उसमें जो बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें और जो महंगाई बढ़ी है, आप समझते हैं कि इसका रिएक्शन जो है वो आने वाले इलेक्शन में आपको उसका सामना करना पड़ सकता है? देखें, मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास है, जब आप कुछ गलतियां करते हैं फिर कौमें वो गलतियों का पे कौमें करती हैं। तो इमरान खान के जो 5 साल गुजरे हैं, उसने जो महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया, जो उसने IMF के साथ डील करके और डील को पूरी दुनिया में उसने रुसवा करवा के रख दिया, तो वो चीज़ों का हमें पे करना पड़ा है। मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरे कायद मियां नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ़ टाइम पर ये बात कही थी कि हम हुकूमत नहीं लेंगे, लेकिन उसके बावजूद जब हमने पाकिस्तान को हालात की ख़राबी के नज़र होते देखा, तो फिर हमने अपनी पार्टी को नहीं, इस मुल्क को देखते हुए ये सारा जो तौक था वो अपने गले में डाला। तो ये बड़े मुश्किल फ़ैसले थे। ये आम बंदे के लिए, आम बंदे की समझ में आने वाले नहीं थे। लेकिन हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि चाहे हमारी सियासत ख़राब हुई लेकिन हम रियासत बनाने में ज़रूर कामयाब हुए हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब और PDM की पूरी जमातों को कि उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से काम किया, उन्होंने दिन रात मेहनत की और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। ज़रूर बिजली के रेटों का भी फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर पेट्रोल के रेट का भी फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर महंगाई का भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अवाम एक बात बखूबी जानते हैं कि अवाम को अगर कोई मुश्किलात से निकाल सकता है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब हमेशा, उन्होंने जब भी वो हुकूमत में आए हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित किया कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के अहल हैं। और इंशाअल्लाह अब भी हम पुरअज़म हैं, हमारी लीडरशिप पुरअज़म है। इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आवाम के सामने अपने आप को सुरखरू करेंगे इंशाअल्लाह। ये सब ये बताएं कि नून लीग जो फैसलाबाद है, सब जानते हैं कि इसमें 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो
رانا ثناءاللہ کا ہے اور دوسرا گروپ چودھری شیر علی جن کو آبا شیر علی جن کے نیچے آپ ایم پی اے رہے ہیں. کیا یہ ابھی بھی گروپ بندی اسی طرح ہی ہے, یہ معاملہ سالو ہو چکا ہے؟ دیکھیں گروپ بندی جو ہے وہ سیاسی طور پر ضرور ایک دوسرے سے مخالفت ہے, اور وہ مخالفت میرا خیال ہے رہے گی بھی. اصولوں پر مخالفت ہونی بھی چاہیے. اور جہاں تک وہ والی گروپ بندی کی بات ہے, دیکھیں چودھری شیر علی صاحب ورکروں سے پیار کرتے ہیں. چودھری شیر علی صاحب نے بلدیاتی ٹیم بنائی جب وہ میئر فیصل آباد رہے, انہوں نے بڑی محنت کی, دن رات کام کیا, 18-20 گھنٹے انہوں نے کام کر کے اس فیصل آباد کو پیپلز پارٹی سے نون لیگ کا قلعہ بنایا. تو یہ کریڈٹ جو ہے یہ تو چودھری شیر علی کو جاتا ہے. اور جہاں تک ورکروں کی بات ہے, ورکروں کے دلوں میں بھی چودھری شیر علی صاحب دھڑکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ فیصل آباد میں جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے, چاہے تحریک انصاف کی حکومت ہو, چاہے پرویز مشرف کی حکومت ہو, دھوبی گھاٹ میں جلسہ کرنا ہو, کہیں تاجروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہو, کہیں ٹیکسز کے خلاف, کہیں عدلیہ کے خلاف, کہیں کوئی اور بات ہونی ہو, تو جب بھی چودھری شیر علی نے ورکروں کو آواز دی ہے, ورکر لبیک کہتے ہوئے دھوبی گھاٹ بھی پہنچے ہیں, گھنٹہ گھر بھی پہنچے ہیں, اور جہاں پر انہوں نے جلسہ جلوس کرنا ہوتا ہے وہاں پر پہنچتے ہیں. تو یہ کریڈٹ تو چودھری شیر علی صاحب کا ہے, وہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. اور جہاں تک رانا ثناءاللہ کی بات ہے, وہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے سیاست کرنے کا. وہ سٹائل جو ہے وہ عوام پسند نہیں کرتی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2018 کے الیکشن میں ہم سارا فیصل آباد شہر ہار گئے. ان کی پالیسیوں کی وجہ سے انہوں نے دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ آگے لائے کہ جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکروں کو پیچھے کر دیا, اور خود وہ آگے آ گئے, اور خود ان کے آگے آنے کی وجہ سے پھر ہمیں ہار کی شکل میں نتیجہ دیکھنا پڑا. تو انشاءاللہ اب لیڈرشپ کی نوٹس میں ہیں ساری چیزیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے, اور اہل لوگوں کو ٹکٹیں دیں گے, جو محنت کرتے ہیں, جو ورکر ہیں, جو نواز شریف کے سپاہی ہیں, ان کو ٹکٹیں دی جائیں گی. اور انشاءاللہ فیصل آباد میں ہم کلین سویپ کریں گے. صاحب ایک اہم سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. آپ کے رابطے کیونکہ شیر علی فیملی سے بھی ہیں اور نواز شریف کی فیملی سے بھی ہیں, کب تک آ رہے ہیں نواز شریف واپس؟ میاں نواز شریف صاحب امید ہے بہت جلد پاکستان آئیں گے. ابھی میں حتمی کوئی تاریخ آپ کو نہیں دے سکتا. ابھی میری 8 تاریخ کو فلائٹ ہے, میاں نواز شریف صاحب سے میٹنگ ہے, وہاں سے پر بیٹھ کر ان سے ضرور پوچھیں گے. جو سوال آپ نے مجھے کیا ہے, میں سوال یہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے ضرور کروں گا, اور ان سے پوچھوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں. میری تو کوشش ہوگی کہ ہم ان کو ساتھ لے کر واپس پاکستان آئیں. الیکشن لگتا ہے آپ کو اس سال ہو جائیں گے یا اگلے سال ہی ہو رہے ہیں؟ الیکشن ابھی مجھے اس سال مجھے تو نظر نہیں آ رہے, الیکشن اگلے سال انشاءاللہ ہوں گے. بہت شکریہ جی. میاں طاہر جمیل صاحب سابق ایم پی اے مسلم لیگ نون میرے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ جب بھی الیکشن لڑتا ہوں تو اپنی کارکردگی کی بنا پر لڑتا ہوں, اور اب بھی الیکشن اپنی کارکردگی کی وجہ سے ہی لڑوں گا. اور یقیناً انہوں نے اپنی جیت کا جب عزم بھی کیا, اور ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف بہت جلد جو ہے وہ عوام میں ہوں گے, اور جو آئندہ الیکشن ہے وہ اس سال تو نہیں شاید اگلے سال ہوں.